Hi! I'm home alone. And it's a weekend. Kemarin kan libur lebaran. I spent some time with my family. Aku ke Bali sama keluarga aku. Terus sekarang hari Minggu. It's the weekend before mulai aktif lagi. And so I'm just sitting here with my laptop. Dan aku buka kalender, just looking at managing my time for the next week. Terus aku juga jadi kepikiran untuk bikin konten Maudie's Thoughts in the middle of all of this. Karena teman-teman tuh banyak banget yang sering nanya ke aku, how do you manage your time, Kak Mot? And what are some of the tools that you use so that you can be productive and you can ensure that everything gets done? Jadi karena memang temanya lagi cocok, aku keinget gitu, and I wanted to share with you guys. So I took out my cam and there's a lot to cover, and so I'm gonna need a little bit of coffee. Let me also show you my favorite things to make coffee with. So of course, my Kapal Api special mix. Let's also grab my favorite Kapal Api cup. What else? Oh, we need hot water. It's brewing there. Okay, so back to my time management tips. Menurut aku, yang pertama banget harus kita lakuin kalau misalnya pengen reorganize and pengen manage your time better adalah audit dulu. Jadi mengaudit schedule kita selama ini, mengaudit habit-habit kita selama ini. Buka misalnya kalender kamu atau lihat balik ke schedule kamu beberapa minggu yang lalu. Apa aja sih yang kamu lakuin, habit kamu tuh seperti apa, bangun jam berapa, tidur jam berapa, dan diantaranya tuh ngapain aja. Karena yang pertama kali kita harus lakuin adalah we have to get rid of the things and the activities that suck up our time, tapi sebenarnya kurang menunjang atau kurang mensupport goal-goal kita jangka panjangnya gitu. Mungkin salah satu example ya, aku sendiri suka sadar bahwa oh my god, ternyata yang suka mengambil waktu aku banget tuh kalau misalnya sore-sore aku udah mulai agak bosen, tiba-tiba aku main sosmed, dan sosmed itu tanpa terasa bisa 1-2 jam berlalu misalnya gitu. Atau kayak aku biasanya jam segini sampai segini tuh nonton TV, padahal sebenarnya aku lagi gak terlalu pengen nonton TV gitu, tapi I just kind of wanted to chill. Nah, identifying moments yang sucking up your time and wasting your time, terus kita deprioritize dulu, itu penting banget. Jadi mengaudit dulu aja sih. Kita harus benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Sebenarnya kecenderungan dan bad habits kita dalam time management itu apa. The water is ready. Let's do this. You guys have to watch me. Okay. Yum. Okay, back to the workstation. Point kedua, and I've actually talked about this in my TikTok before, that we have to learn how to prioritize. Jadi ada satu principle namanya Pareto Principle yang mengatakan bahwa 80% dari hasil yang kita bisa capai itu sebenarnya hanya dicapai atau hanya bisa ditrace ke 20% of what we decide to do, of how we choose to spend our time. So 20% results in 80%. Jadi kebayang gak sih betapa pentingnya kita tuh bener-bener pinter prioritizing gitu. Karena ternyata apa yang kita lakukan dalam 20% waktu kita aja itu bisa berbuah atau bisa memberi impact segitu besarnya ke dalam hidup kita. Nah, terus I wanted to talk about the Eisenhower Matrix. I have it here. Di matrix ini, kita itu diajarkan untuk mengkategorikan aktivitas kita kepada 4 kategori. Yang pertama adalah urgent and important. Buat aktivitas yang seperti ini, kita harus kerjain sekarang juga, basically. Kerjain aja, get it out of the way. Kategori kedua, less urgent tapi important. Misalnya olahraga gitu. Sebenarnya sih nggak urgent banget, tapi ya cukup penting ya untuk kesehatan kita. Nah, buat yang sifatnya kayak gini, kita schedulein. Kita taruh bener-bener di kalender kita, oke, Sabtu depan I'm going to do this. Terus kategori ketiga adalah less important, jadi nggak sepenting itu, tapi urgent.
examples of things like this is kind of like, oh mungkin kayak cleaning the house or sending something, mungkin sifatnya lebih errands gitu, atau kayak grocery shopping. Mungkin aktivitas yang kayak gitu tuh bisa kita delegasikan atau bisa kita bikin jadi teamwork, so we're not the only one doing it gitu. Terus yang terakhir, not urgent and not important. Nah buat yang aktivitas kayak gini ya mendingan kita bye-bye aja sih. Jadi sekarang abis tadi kita audit kan, kita udah audit tuh tadi, kita udah tahu apa aja sih kecenderungan-kecenderungan kita dan apa aja aktivitas yang kita harus lakukan ke depannya. Dari situ kita kategorikan all that we need to do ke 4 kategori ini, and then basically next stepsnya adalah either do it now, schedule it, delegate it, or delete it. And this is something that I try to do. To be honest, aku nggak selalu ngelakuin ini setiap hari karena ini meletihkan. Tapi kayak misalnya masa-masa apa ya, mungkin quarterly atau monthly, I try to do this, especially when I feel super overwhelmed dan to-do list aku udah mulai agak banyak. Biasanya I force myself to kind of like do a complete revisit and evaluation of all the activities that I want to do. So that's Eisenhower Matrix Howard for you. What? So that's Eisenhower Matrix for you. Okay, aku yakin di sini banyak yang mikir bahwa I multitask a lot. And I do on a macro level, but on the micro level, secara time management, aku tuh sebenarnya menghindari multitasking. And so this is my third tip. Honestly, do not multitask when you are doing a task. Maksud aku adalah, kalau misalnya nih kita udah decide, oke, sekarang akan bersih-bersih, atau oke, sekarang gue akan mengerjakan tugas ini, atau menulis essay ini, atau menyelesaikan si meeting notes ini, atau apapun itu mau bikin presentasi ini. Jangan terus di multitask kayak buka 2 tabs, ngerjain task A sama task B at the same time. Kalau melakukan itu tuh menurut aku there's a lot of transition costs when you move from one task to another, karena mindsetnya beda, konteksnya beda, dan malah jadi makin lama ngerjain dua-duanya. Jadi kalau kita ngomong multitasking secara makro boleh, maksudnya dalam 1 hari atau dalam beberapa jam ke depan gue akan ngerjain 2 hal ini gitu. Tapi jangan sampai digabung ngerjainnya bareng. Buat aku itu lebih efektif, dan juga waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan kedua atau ketiga tugas tersebut malah jadi lebih pendek gitu, karena it's efficient, it's effective, and we're laser focused on one thing. Another thing adalah it just helps you stay present. Kalau kita benar-benar lagi fokus ngerjain satu hal aja, we're more present, we're more focused, and yeah, of course we'll be more effective in getting it done. The true multitasker, I think, is a macro multitasker, because the micro multitasker will not get anything done. Itu pasti, ya they might, tapi pasti nggak efisien dan lompat-lompat terus dari satu tugas ke tugas lainnya. Akhirnya overwhelmed, terus akhirnya bingung sendiri. So that's that for me. Okay, so that's me. Thanks for udah nemenin aku di break aku and my coffee time. Believe it or not, kopi aku udah hampir habis. It's so nice, so tasty. Until next time, mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi bareng lagi. Bye. I hope that was helpful, guys.